mwezi wa Tum, inna batisha rabbika la shadid. Kama Mungu ngonzo onese wanadamu ka yeo singa mrugoni siparoza bendera sai usiku shawo emruwa hajanza hasamaha apre abange manzani wangu nge mwana manoro ndo hanza hasamaha tumsami ambabana hatoka baba hitamba basi wonwa betizi basi Mwenyezi Mungu hamba inna batsha rabbika la shadid. Emruwa hanza hasamaha haumoroni emruwa haumoroni apre ajanza hasama habo ya roha anambio kabo funisani bali lamso kamba blagi jotamba Mwenyezi Mungu amba inna batsha rabbika la shadid. Hanze sheya aberti tintula prizo mwezi wa tumariba la mazeto anofunga mwezi wa tum basi yetu muyadunga abo ngamito wedara sabanu tamloka usiku halala wa prizo ba halala yo fijo bo fijo hatatika ujamto we fatiha tolo ewa uhawana mjamto we fatiha tikauto wa fatiha bofuto wa fatiha ya mwana nyasaro damwe dola yamba jao tamba koshi inna batsha rabbika la shadid. Tout se paye dans ce bas monde. Tout se paye dans ce bas monde. Toute chose se paye ici dans ce bas monde. Haina mndu tsojoli wa dunia ni ra akhira jena. Mndu na yenge mndu ya mrende na ya mfanye tsihindu ya wallah mndu tsoli wa duniani. Mndu tsoli wa duniani ramru yejali. Mndu tsoli wa duniani. Basema nama huo haumoroni sa alhamdulillah ri suluwe mwanzani wangu ndo sikoti mambia uka utifanye mzaba mruka do fangila mwanadamu mzaa au Mwenyezi Mungu bahiye hube hali baya hahone suka yende mwenza baya inna batsha rabbika la shadid. Watukufu ngamwendelee shele watu jokarwamba ukana sireleje shamtume hamba kama tadinu tudani izo ujopata ngojoliwa ejopata njema ngojoliwa njema ejopata mbi ngojoliwa mbi. Mwenyezi Mungu hamba wa hal nujazi illa al-kafur owandu watimbonayi watilinderiwa libe njema basi to waliba mbi. Mwenyezi Mungu hamba mu Qur'an wa hal nujazi illa al-kafur harimaze njema. Mwenyezi Mungu amba hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan yezili waza njema njema ayenwa Mwenyezi Mungu amba wa hal nujazi illa al-kafur watu wafanya malambi na kufuru watu walivwa kufuru zao aizo waislamu ngamwendeleo. Mwenyezi Mungu amba inna batsha rabbika la shadid na mtinieje emo speciale aya hiyo mtie note speciale aya hiyo mrete wetwani imadwi waha huwa hurendo nahi wambie bomwana ngondando naisha inna batsha rabbika la shadid. Mrutoka abarime aya hiyo basi bwada majirani wa myenga we uwanro mji wa mdea we yemadwi wa lo Facebook bana watungo mdea ni na humrendani naye mruna tsijibu mratide yem mruna tsodo hamba inna batsha rabbika la shadid. Mungu wa hao izo unabago izo unifanyiliao abo sikungu jo kulibazo ne kangu hulibo yo usasanya yeka sasanya babetiti kamungu ngulibo ngulibiye mruma hahe Mungu asidivili ya mtuma wae wodishia ile rekodo haboka yenkodo ya masikini ewiwano Mungu akamungu ikahuzingara utindami maskini utimru mzaje tuko uzingara wo Mungu ikamungu hauzingara. Tant pis pour le toi inna batsha rabbika la shadid la shadid. Mbona kurende na ina kukazenda abona kusijini na kumenya mrutsolamba inna batsha rabbika la shadid. Mrutsodaza kudwanga le dunia ngodushanga angojone majabu ya Mungu emaduyi mrutsodaza kudwanga la jao wallahi alazim je gamhambiyo emadui waha wa hurendo na wa hurot mruka do jankete so wahansi huleja udongalia we hamba inna batsha rabbika la shadid. Fund na renza turtimis eshele fatia fami bangara nzuri ya nisi. Mwenyezi Mungu anazo inna batsha rabbika la shadid innahu hauka hakika Mwenyezi Mungu huwa yeye yubdiu wonde yandise dunaini wa yu'id uridi hayrajeza. Leo ngawe na sauti unime leo ngawe na mali untole zibwi mgudo jwarejeze tena urejeze ya zero ngawe na mvungo ni mtorture ngawe na jaungo ni fanyilo naye innahu hakika Mwenyezi Mungu huwa yeye yubidiu wonde yandise dunaino kejakaya haja hayiwumbu wa yu'idu gujordia irejeze ito we dunaino eduna nge julawa
basi vahobo mwanadamu yewe zemfuloni izo mngude azandisa unikazo ngudodazi towe maudu ngudo usasanya baho yewa ihanywa yongo ndide ngudo twashanje ya usasanya baho mwanadamu yewe le fitina wontini yawo yilo ewe aukango jiwono kanga we janga wana mrumega wana malengo na ewe izo mngunde uzandiso mngwerodazi towa inna batasha rabbika la shadid mruka dorendo nayi mriye tafijo wevumbulwa nayi wejikomplike mruhanzi jaulwe jihanzi hule uzinike Mwenyezi Mungu so zihanzi hule uzinike Mwenyezi Mungu basi udwangalie kudura Mwenyezi Mungu da'il maqadiru ranti ya kudura ya Mungu ilwendesa ufalme wake subhanallah alazim basi mna swala mtiti huo sheleza minwiti ngamisuruka wenji njoni sami uke telefoni yandiso begi hunu ilini lekeze njoni sami mna minwiti ni sami mna minwiti mnisami kimna minute ba nilekeze telefoni tibek na Johnny Sami na sikaushanje mwenje imano mwenje ula ukamhali ukana pisans ukaure mme telefoni hakuyi kaubegi alafunga mjoni Sami imana ikaishofe tikaubunguze pisansi ya mwenje na mnisami watukufu ili njo wahiri timizi za minuiti ishele telefoni itido bege watukufu amfikiri isaireje normali watukufu arisaba sasari ireje normali abasa inunga ronao ngarendele yao ukana iwahibegi abasa isaireje watukufu ngani muzisoni watukufu mna suala mtiti ili nendele mna suala mtiti basi nendele ni muzise eka mjaparozi wonaza mhundani mndu ya urenda naye mndu ya utsimbulia ya utina mafitina ya umenyele ndole ya umenyele maisha waonaye inna batasha rabbika la shadid ani muzika mjaparozi wona wadamba linda tsolinda uwende bangu katsudo homoliba inna batasha rabbika la shadid eka mungu asanguli biyo mrumo hazingara he uzingara mungu kasuhomoliba ngutsoliba haraka ani muzusone mna suala huo aprene ndeleze aya nitimizi njojo harimwe po ya bili esheleze minutes wof anto muzisande mna suala mtiti huo haina mndu bokozi paro mhunda ngujona mbia warime kote bofuzini hundu hawuntineje mwa iyo ndiye conseil ni mnika woni mimi wof c'est meilleur conseil aduiwa les adui mndu horendo naye uvumbuo naye mndu kadokana haja wambengo wano naye wambengo shindano naye wambengo mvumbuo jamais mruto jihansi hule uzilawe basi udowoneyezi ya Mungu katsulo homoliba yotso liba jaw udowona inna batsha rabbika la shadid wa yamfaume wala nilejeshi la haye watsore ngo waislamu wala wawatubiso harmo mrula wawatesheya wawalihiza wawonotsi hindu kama jabira wakati mngwambi yomro so heya tena uwarenge bao uwazubisi inna batsha rabbika la shadid nguyede munyulibie shumbesha nkondo ya maskini eliwano Mungu timbuzisani ile swala hilo ilimni jibu yao ngenendeleze habari nisimuzisani ngamjuna mbeze habari ni confirme ko iga umru yaboza mhundra yantineje emuna notable fisparoni hunda imru ya urenda naye mndu ya ukazanrabu mndu ya ufrenda tsihindu mtu ausijini aufanya shitu kashinamana humuno yeliwazo duniani kawajabira muda kutoisha ukahaliwazo duniani jaweza bumza judo dola mharende deza mhunda iharende Mungu katsudo homoliba inna batasha rabbika la shadid kamungu hasa hazingare uzingara ngudivyo shumishaye ewe haya fundi narebezere nzatu shailo swala na kanzani muziseni ilinelewe uka zirongo izo ziparo mhundani
aunga mndu yabo za parumhunda yani hatoziwe na jau hema toka mkinshani some aya ni tafsir shawangu wamebo fuminja wana jau amkinsha bakaunda mbe jele wanja de mana ni usaka empa mndu yabo yaziwe jau kwa matsuri bafu anga mtsuono wenjiza wakunda jau futi na renza tusheleze minute inna batsha rabbika la shadid innahu huwa yubdi wa yu'id wonde yandiselu na ino ujokordia ito wonde ya hunika ujordia renge wonde unika zemvu ujordia renge wonde ya unika pi wonde arinika zinu pi ujordia renge zinu loli zo imu wonde arinika ya bora unda mapesa ikaramba kartusaidia mamaski kartusaidia zire kartusaidia msiri nuka tuhise mapesa ekaya endeza none honzi ya ninambilo wala ndele jinrubi yakane mapesa atuka ufanya atuka usaida wangu ay inna batsha rabbika lashadid shangono ne katsilu honzi yani mabuntina ta enero shamjo ndo mndani kemba mkateli dambe wakati yakana akaurinika yewa umgude urinika innahu huwa yubdi wa yu'id yende yandi seduna jokorda to yende urini korda renga awe huono kango ndondo badize njema izonga joba kata usiku bango mjo janize shele ni hurandendo huono ndondo na basi mguso joba haya ulibeza zembiza hoyo abonye mndu ngena wallahi lazim onde uju ojona mndu wabe umweshele wala paroni sofi zenjema zobaki mtumede hamba albiru la yabla njema kazi wolo albiru la yabla njema zo kazi wolo albiru la yabla njema kazi wolo wadhambu la yunsa madhambi yo kadi wazilo zambi urendo mwana nyuho huo izo kazi jadi wazilo mebu mimi tidiwaza shamungu kajadi waza nguliondo usuko uzingara ina batsoropi la shadid ewa wi arele wendo si ayazini bani bizo très important ayazini wallahi mrata bifundi ngo repete banunga mdo tafsiri aya nehenda nerdina unike example ni unike aya ni unike example ni unike verse ni unike example mtume hamba albiru la yabla njema kazi wolo njema kazi wolo wa dhambu la yunsa dhambi kali diwazilo ngojo ndenda na imini mwanadamu sidala yemu kachadiwaza ngulindo usiku uzingari bao pepo na uzingari ukanziro unikazandrabu mimi tidiwaza shamungu kachadiwaza mungu yakadiwaza kufitine mwana mshewa yatolo hazini hadiwaza adala ye mungu kadala ngondo wanifanyilie mbiko unifanye masahiri na jauni tine uchabra tidiwaza shamungu kajadala mungu kajadiwaza البر لا يبلى والذنب لا ينسى وكما تدين تدار والديان لا يموت من يوليبان جمانا يكافو كانوا برغوفا يوي الديان لا يموت الديان لا يموت من يوليبان جمانا يكافو لا يكاديوازا رندمانا نيهونجيما zenjema izonga zjubaki wenrenda nayi udungu mjuli bazo mbabye mndu nazichwetu fundi renza tushileze ze minuti haizo utsahari waswilo harmaza dakika za mwisho ukaramba kartwanza ndo waswilo desordeta amjojo harimwa yepo ya bili shanga mtimizizi ayazinu inna batsha rabbika la shadid innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwa al-ghafuru al-wadud ذو العرش المجيد جمي ساميهم لا يلمنويت بساميهم لا يلمنويت نعم ذو العرش المجيد نيزم مونغو ليزو كان إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود yende mwenye usamehe madhambi yenda yirumbi shusikini yezumbe zahe utsirende mwana nyuhonayi bamungu tumsikini yabahe yadibire utsirende bani honayi bamungu tumsikini ya mdibilie innahu huwa al-ghafuru al-wadud Mwenyezi Mungu wende mwenye usamehe madhambi al-wadud mwenye uvore ha mtu Mungu yena yirumbi shusikini ya mtu
kujosikile mru wala hatso kazwa ndrabo hewe wala hatso tolo hazini bure hewe wala hatso tunafitina maniswani mrume bure hewe wala hatso ndamfanyila masahiri bure nguye na irumbi shausikini yezi umbeza hae hatso mvoreha mtu ule umfanyila umanambe mtu ule usimfanyia wadui Mungu atumvoreha neka Mungu amvoreha atodivia Mungu ndi atorenga udeba ile ya mtuma wa heule wa huwa al-ghafuru al-wadud wa huwa al-ghafuru Mwenyezi Mungu wonde mwenye usamehi madhambi bai la al-wadudu yena irumbi shausikinie mrumwahe gujoona kashi na nimborehe nimsikinie dhul arshi al-majid na Mwenyezi Mungu huo na Mwenyezi Mungu huo wade mwenye arshi nyetukufu nguonwezi jirio dhul arshi al-majid yende mwenye arshi nyetukufu yeturoni nyetukufu fa'alu lima yuridu yeufanya hizo yanzao fa'alu lima yurid yeufanya hizo yanzao watukufu na mnisame nye mlo Facebook au kanga mfanuna nongo banu ile telefoniti itijozia na mnisame mna 1 minute baisa nongo kuzo muhimu na kuri bakisha dakacha mnisame mna 1 minute basi mna 1 minute mna 1 minute nongo banu ile telefoniti itijozia na mnisame mna 1 Ay. Mungu wangu ile telefoni itijozia na mnisame mna ay mnisame ibani basi ndio kusonga hivi na kulibakisha dakika mnisame mna 1 minute basi ila video ikupera ya boyo hamba salamu alaykum Mdori savion do YouTube wakanga lendo le Facebook utishanger telefone wakainu ikana mushkila mdori sami telefoni kana mushkila ikobeg tikaushanje telefoni ni tiendo aji val demana hizo telefoni zinjizino kailange na mushkila rumiendo aji
Na bismillah ngarandele yao harmaze minuti zabaki ngasina 10 minuti basi kana urega wakati mwinjia ukangaranza uri towe fatiha ya fami karna ukubali mna harama shetani ya reshinde ukariti yeni ukalewa ngarandi sawa ze fatiha za fami haina usiku renge 10 minuti za utowa ze fatiha za fami na shetani yekanza ya wane mndu ya wambeduwa haukahajua kama Islam heni sa zetabu zijuroha zetabu zilawa yabo muislamu ngujo kaharimwa ibada na jaw haukaika mrunge harimwa tabu na injini shetani ujibiwa yadoti ya mru harimwa kufuru na shirk shetani ujibiwa dobe hamru harimwa rongoza ugangi na wagangi ngojo zetabu uzarima mru yake na susiyati ifanye ibada yatani shetani ujibiwa hizo yahole ungari wanao na mnahramu wa shetani na mnisamehe ntimizi zila aya rakanizo baada yabo ritokujo harimwa po ya bili ya hedua ritoka unjarinjie uharimwa duwa tihalibana ilirti jenda hule zeminuiti tijokazi njingo joka kartuanza redepanse yabonga nza oje emu special repartager video ya basa Facebook hawinji iliri irone semna harama shetani ukangarwano naye ukakartumba nafasi ranzudusu kwa leo na repartager video ya basa inu bofu repartager la handani da inu ya basa ila mwando ilangio bala ibaki bala ndiaba rujoka handisa zefatiha za fami tsihaleba fundi ebeza utimizila rujonja rumwe duwa kartonji Chamons vidéo une va sauter GM spécial oui partager plusieurs fois 5 fois 10 fois pourquoi car wanona chez toi si jojua nizie na mpaka maudu nonjazi au kati joka wimna harama shetani yunji harama zendongo njema hanzazi timsajaja yewa oui shetani mna harama buti memunga wa swala ni nguswali yeto njia ya jia menye swala hatina mndu fikira za utahamrende mshanani harenge mnambonzi haja hatini ya mungu yakushetani kana ukaravi boramba ngarandi sauze fatiha za fami usiku leo ngutwanza ritozia rambi yabo basi yani ritozia madama ritia zenia ramba eza heyazi hadua duwa debe yuko uzinda yidowa na ne kadwa ido shindana ilizi hizo shetani kanza muislamu ya honda njema shetani hanza mraka tabu ya do kufuru ya asu hizo abunga nzoi partager na video inuke na uranga dakika zinji si hali hapo ngarjo kujuhani za fatiha za shifami inshallah taala Mwenyezi Mungu narnikeza khairi Mwenyezi Mungu narnikeza baraka Mwenyezi Mungu narnike maisha mema Mwenyezi Mungu narnike unono Mwenyezi Mungu yarinike bahati njema Mwenyezi Mungu tunazimshindao yarinike bahati njema yarinike maisha mema nareje na bismillah narezatu harmotimiz ayaraka yabali iliri jo harmo fatiha ya he fatiha za kifami rutoko uzandisusu kwa leo bana zijorenga 7 minutes à 10 minutes yabonga mina 5 minutes basi yewa 5 minutes basi dizo lonizo 5 minutes basi danzore kene courage monti bofuta si sareja aya partager video eshele ekayiri dibe gitsen karna umba nafasi ngarto ngoze fatiha ngarzandisa ekabushindishe to no mwando bala basi usahumshi sheka haushindo mwando na basi inde telefone raka urumia inu njema ya nyumeni inu njema telefoni ya nyumeni akatreve it's all back na balatikana sazilo na kaudorumia tijatsamba inge beki yori ma 2h ngamziyo tirenge ya nyumeni tsai ni rumi ya nyumeni akatreve fikazanga rumia atakarda dépenser une rebek ati ya nyumeni mwaja bofu besa ile ya nyumeni shetani mnaharamu abuja no shetani mnaharamu abuja Mwenyezi Mungu anarifadhi na shetani yemruboka yetoja huswalani mrugu swali mtumende ya zamba yewa shetani mrugu swali yubala mnambonzi mnafiri mtujwa kama parozi wona banyoka mjaziwa nibezenti mizimna story mtitiwo ilini njohari mazila habari nasikundi mtiti imparoishi ya shetani mnaharamu maluni shetani imrulo yako za paromhunda na nijibu ilini jarumazila dakansa mtimizize aya rado jarumu ila fatiha amonzo mnambi botukufu imrulo yako za paromhunda mtume hamba ukani shetani unja mru hata yatiswali ya utafikiri hata utiswali